Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring nurani dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang ulas asih ing dalam akhirat. Ai akrohu au akadi bakal nyebut sapa asin atau bakal ngawiti sapa. Bismillah niki nek cara ilmu tauhid. Tauhid itu mujekno zat sing disuci. Bismillah niku titik siji di Allah Ta'ala niku kaono liyane kejaba kaono zat sing disembah kejaba Allah. Zat titiknya sah ada di yaqulul abdu fi bad'il amali li tauhidin binajmin kallali ilahul khalqi maulana qadimu wa mausufun bi awsafil kamali dahar wa ursi riwafir wa jamilu mufa'alatun fa'undu lahat. Ya puluh bakal ngendika sapa abdu kaula ini Abdullah bibatil amali ing dalem kawitane imlae al abdu ai bidai amali ngimlah li tauhidin maring ilmu tauhid pandai sifat tauhid binadmin kang tetep kelawan nadom ilmu tauhid yang dibentuk nadom sifat nadom kala ali kang koyo rentengane pira-pira mutian ai kanadmin la qulu ya qulu daw utawi dawe nanti yaqulul abdu sinten al abdu niku ai Abdullah tegese Abdullah muallif hadhil mandumati yaiku wong kang ngaran iki lan doman ismuhu utawi asmani Abdullah mau Sirajuddin Abdul Hasan Ali bin Usman al-Ausi al-Farwani al-Hanafi. Sirajuddin iku Sirajuddin alam alam lakote Abul Qasim Abdul Hasan alam dunia. Sirajuddin maknanya kan belum terane sama bimad'in au bidammin mus'iru fala qabul wal ismu ma la yus'iru. Jadi di alam lakon Abdul Qasim dimulai dengan Abu Ikun min au bi akun yatun wa wairus min aulaqaw alam kunyai alas alam ismi ini nopo Ali rupane Ali bin Usman al-Ausi di alam ismi wa wairus mun Ali rupane Ali bin Usman kang dadi putra Jalul Usman al-Ausi kang bangsa Aus al-Farwani kang bangsa Farwan al-Hanafi kang bangsa Abu Hanifah ai madhaban al-mutawaffa kang kapundhut aman khamsi ade wa sab'ina wa khamsi tahun hijriyah tahun 570 Hijri
Al-Maturidi kang bangsa Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi kan, kang bangsa Maturidi. Maturid niku kampung di Samarkand. Ini Soviet. Al-Maturidi nisbatun ila Maturid mahallatun di Samarkand. Bahwa mansubun ila Abi Mansur Muhammad bin Muhammad. Jadi madhabnya mengenai tauhid Abu Mansur itu ahli sunnah wal jamaah ya wong loro itu Abdul Hasan Al As'ari karo Abu Mansur Al Maturidi. Madhab dan apa nih madhabi fil kalam yang belum ilmu kalam ilmu tauhid. Qalu fi badil amali ay fi ibtidai amali tegese ing dalem kawitane pira-pira imlae Abdullah mau au fi ibtidai kalamihi atau ing dalem kawitane dawe Abdullah mau al musamma kang diarani bil amali kelawan amali dapat amali dan imla itu jenenge dapat al imla wa ta imla ilqaul kalam iku nyampeake omongan alal batin ing atase wong kang nulis. Jadi imla itu gurunya yang mengajar tanpa nulis, tapi yang menulis yang mencatat adalah muridnya. Cuman gitu ya, modelnya ulang. Makanya sampai naskahnya Fathul Qorib itu pirang-pirang ya karena apalah gurunya itu apa yang disampaikan dengan bisa dicatat oleh murid-murid. Jadi naskahnya banyak. Ilqaul kalam alal qaulu li tauhidin marek al tauhid. Wa utawi tauhid ilmun iku ilmu yubahasu kang dibahas bi ilmun apa anil aqaid saking pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa. Tauhid niki ya ilmu di mana dalam ilmu tersebut dibahas tentang akidah-akidah agama. Mimanya tani akidah yajib kang wajib halal mukallaf ing atase mukallaf apa iqaduhu apa meyakinake Wakilan didawake ta'rif tauhid iki ma'rifatul aqaid. Boten ilmu yufasufi anil aqaid tapi ma'rifatul aqaid iku ngawruhe pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama an adillatiha saking pira-pira dalil aqaid ad-diniyah al-yaqiniyati kang bangsa yakin. Wa maudu'uhu utawe judul atau tema pembahasan tauhid ilmu tauhid. Ai maudu mabahasi tegese sumilai pembahasan tauhid al maklum kang dikawroe min haitsu yata'allaqu bihi saking sekiranya kumantungan bihi lawan al maklum apa isbatul aqaid apa netepake pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa. Wa faidatu faedah tauhid atau hadal ilmu tauhid. Fan maksudnya fan ini fan tauhid. Irsadul abdi itu nudono kaula ilama lain perkara yakunu kang jumenengi kelawan yafuzu kang bisa bejo sapa abdi kelawan di dinihi ing agamane abdi wa dunya ulan azab lan dunya akhir. Wayan julan bisa selamat sapa abad bi kelawan hadal fan atau hadal ilmu. Selamat min bidai ahli dolal saking piro-piro model-model ahli kesasar wal asbah lan ahli nisripo bi aqaidihi selamat bi aqaidihi ing dalam akidah abad wa ya wadi utawi iki jayan juni yanju bihi min bidai ahli dolal wal asbah ini iya yadi al-wayatu iku kata keseluruh ini puncaknya tujuannya terakhir ya ini untuk selamat dari model-model orang ahli sesat seperti orang-orang ahli filsafat, orang
majazi dan seterusnya sempalan-sempalan. Qalu binatmin utawi nadom iki timbul nasri itu relawane kalam nasar itu ya selain nadom. Wan nadmu utawi nadom al kalam iku kalam al mandun kang dirente al mauzul kang diparingi wazan al muqaffa kang diparingi qafiyah qasdan kelawan disejo. Nadoman itu ya kalam susunan bahasa yang direnteng, yang diberi wazan, yang diberi qafiyah secara sengaja. Qafiyah itu ya di dalam bab arut, qafiyah itu di akhirnya bait ya, umpamanya ilahul khalqi maulana qadimu wa mausufun bi awsafil kama bil setelah fa niki ada sukun ya. Nah mulai fa-nya itu namanya qafiyah bil kamali. Nah niki mulai dari fa niki atau kalau dalam bahasa arut mulai dari li dari lamnya ke depan sampai ke fa sampai ke huruf sebelum sukun yang kedua dari akhirnya ini kok fa dan niko beda kopinya itu kalau nyate ngomong terus ini pemasukan pokok ilahul khalqi maulana qadimu wa mausufun bi awsafil kama bil kama mulai pagi mandumu al muqaffa qasda qauluhu kan la ali ay nadmin kainin kanadmin la ali. Nadmin tegesi nadoman kainin kang tetep kanadmin la ali kaya rentengane pira-pira mutiara dikali kalung ini leher ketok itu jenenge kanadmin la ali. Lafat la ali jamu lu'atin itu jama'i lafat lu'atin dia utawi lu'ah ibar duri itu kecil mutiara yang bisa-bisa ulang ilahul khalqi maulana qadimu wa mausufun bi awsafil kama. Ilahul khalqi utawi pengirani sekalian makhluk maulana rupane Gusti kita qadimun iku dat kang di aila awwala liwujudi tidak ada awalnya bagi wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan nikmat. Wa mausufun lan disifati sapa ilahul khalqi mau disifati bi ausabil kamali kelawan pira-pira sifat kesempurnaan qadim bagi dan berkosa terus ini mausufun bi ausabil qalu ilahul khalqi al ilahu utawi lafat al ilah mustaqun ikuti mustakake minal uluhiyah saking masdar uluhiyah ke pengilah. Wa maknaha utawi maknane uluhiyah istighna'ul ilah an kulli ma siwa istighna'ul ilah iku sumuge pengiran an kulli ma saking saban-saban perkara siwa kang sakjane ilah. Maknanya uluhiyah itu Tuhan tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada makhluknya. Waftiqaru kulli ma lan butuh saban-saban perkara adahu kang ngaliyani apa mau ing al-ilah butuh ilahi mareng al-ilah. Jadi maknanya uluhiyah itu Tuhan tidak butuh kepada yang lain butuh kepada Tuhan. Walakul ilahu ta'ala al ilah bil asli dalam asli ini maudhu'un iku dijalahi kulli ma'budin bae zaman-zaman perkara kang disembah mutlaqon hale mutlak. Al ilah itu aslinya ya digunakan setiap perkara yang disembah secara mutlak
watu, mbok kayu, mbok apa supaya summa ghuliba alal ma'bud moko nuli mau kali-kali dilindih apa al ilah mau alal ma'bud ing atase dat kang disembah bihakin melawan hak. Jadi akhirnya dimenangkan kepada dat yang disembah secara hak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafat al-ilah min alihaya lahu iku saking mandi alihaya lahu ka alimaya lahu alimaya lahu podo karo alimaya ida abida tegese nalikane nyembah sapa maknane abi maknane alihan itu maknane adaya bahwa mengkotai lapat al-ilah bimakna ismil ma'bud yaitu lawan nganggo arti jenengi dat kang disembah. Jadi al-ilah itu ya dat yang di nama dat yang disembah. Wal khalqu ta lapat al khalqu itu bimakna makhluk itu lawan nganggo makna al-makhluk. Min itlaqil masdar saking mutamake masdar wa uri dalam dikarepake di lawan masdar apa ismul maf'ul apa isim maf'ul. Dese perkara kang diciptakan dijadikan al-khalqu kabeh makhluk semua perkara yang diciptakan. Wa al-utai alfi dalam lapat al-khalqu likul istiraqi kanggo ngentekake kabeh sisa. Ai jami'ul khalqi ai jami'il khalqi tegese kabehane makhluk. Lawa wa utawi al khalqu iku ma perkara siwa Allah taala kang sakjane Allah. Jadi al khalqu itu perkara yang selain Allah wa selain Allah itu jenenge al khalq. Qaulu maulana lapat maulana minal wala iku saking lapat masdar al wala yutlaku diucapan apa lapat maulana alama anin ing atase pira-pira arti kasiratin kang akeh banyak. Maulaya sholli Allah maulaya. Kadang maula itu guru. Wal wali utai katrae iku itlaquhu iku mutlakake lapat maula alaman ing atase dat hasolat kang hasil minu saking mat anikmatu utawi apa anikmatune. Kaprae lapat maula itu diucapkan kepada zat di mana nikmat hasil dari zat itu, yakni dari Allah. Bahwa mengkotai al-maula bahwa mengkotai man hasolat minhu nikmat ta'ala alim alun sapa mano al-maula iku zat kang paring nikmat wal mutafaddil lan zat kang paring anugerah bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat di dunia ing dalam dunia wal akhirat ila akhirat. Qauluhu qadimun dan kambing wal qadimu ta maknane qadim maipun kala lam yusbat kang ora diisi koma bil adab kelawan ora ono. Qadim itu tidak didahului dengan tidak. Li'annahu ta'ala kama sabda Allah ta'ala laulam yakun lamun ora ono sapa Allah qadiman iku dat kang qadim laka nama bayartini ono sapa apa hadisan iku zat kang anyar. Waktu dolan netrapi apa ayakuna ni anyar. Waktu dolan netrapi apa ayakuna apa ento ono iku lawu kati Allah mudisun apa zat kang nganyarake. Wa tajalan butuh sapa dal mudisu sapa iki zat kang nganyarake Allah mau butuh ilamu disin bareng zat kang nyarake aidon name podo kaya mengkono muhdis dan muhdis niki sitoe butuh ning gone durane butuh ning durane wa kadalan kaya iki wahta jalan muhdis ila muhdisin ila ai ila akhiri patasal salam moko dadi ranti-ranti apa perkara butuh hasil akhirnya butuh kedua butuh durani itu koyok rantai. Wat tasalsul utawi rantai muhadun iku muhal tasalsul itu muhal. Pasabata moko tetep apa ayyaku na apa itu sapa Allah taala Allah qadiman iku dat kang qadim.
Ada maknahu fi haqqillahi ta'ala. Ada utawi iki malam disebut bil adab ila akhirih. Maknahu iku maknane qadim fi haqqillahi ta'ala, ing dalem hak Allah Ta'ala itu maknane qadim bagi Allah. Waqat yutlaqul qadim lan kadang-kadang diucapake. Waqat yutlaqul qidam lan kadang-kadang diucapake opal qidam dingin alal qidamiz zamani ing atase dingin kang bangsa-bangsa. Qidam zamani al masbuki kang didisiki apa qidam zamani bil adam lawan ora ono. Dalam Quran ya bahwa mongko utawi qidam zamani al masbuk bil adam niki hadisun iku ayat. Wa yutlaqu ala ghairihi ta'ala lan diucapake apa qidam zamani al masbuk bil adam mau diucapno ala ghairihi ta'ala ing atase liyane Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna mestiake sapa ingsun Allahu ing qamar manazila ing pira-pira panggonan hatta 'ada sehingga bali apa qamar kal urjuni hale kaya mancu al qadim kang wis lawas. Niki kal urjunil qadim, mancung sing wis lawas niki wis layu. Berarti ada awalnya ya. Niki qadim ada awalnya. Niki sing dimaksud ya. Al qadim ning kene boten kaya qadime Allah Subhanahu wa taala. Kaya mancung sing wis layu, sing wis lawas. Bulan itu besok pada akhir zaman terbit dari barat bareng karo semi bersamaan dengan matahari, karena matahari itu memantulkan sinar dari zatnya dan rembulan itu hanya mengambil sinarnya dari matahari, maka ketika terbit bersamaan hanya kelihatan putih kayak mancung sing wis lawas. Ini al-qadim ini qadam jama boten kiblat Allah. Surat Yasin qalu huwa mausufun lan disifati sapa Allah di ausafil kamali kelawan pira-pira sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala mukota Allah Ta'ala datun iku dan mausufatun kang disifati di ausafil ma'ani lawan pira-pira sifat ma'ani wujud dan berapa mukhalafatu lil hawadis dan hubungan wadah walai sale orang sapa Allah sifatan iku sifat boten sifat tapi disifati dengan sifat. Idlaukana kadalik tegese idlaukana tron lamun ono sapa Allah boten laukanu pilihan laukanu idlaukana tron lamun ono sapa Allah kadalik itu kaya mangkono sifat istahala apa mustahil apa dia bermakna apa cuma sifat makna ini lawan Allah Ta'ala. Sifat makna ini kaunuhu apa jenis kodimai bagian itu maknawi, sifat maknawi. Kalau Allah Ta'ala itu sifat pasti tidak ada sifat nomor ini, tidak ada sifat maknawi. Idlaukana kalau lamun ono sapa Allah kadali kaiku kaya mengguno sifatan istahala mustahil apa cuma dia makna apa cuma sifat makna di lawan Allah. Qauluhu bi awsafil kamal berbani sifat kesempurnaan kal ilmi dengan sifat ilmu dan wal qudrati
lan sifat kudro kuwasa wal iroda dengan sifat ngersakake min ausrofil jalal saking pira-pira sifat keagungan wal jamal lan sifat kebagusan wala yudriku kamaluhu wala yudriku kamalahu ta'ala illa huwa wala yudrakulan ora bisa ditemu apa kamaluhu ta'ala apa sifat kesempurnaan Allah ta'ala illa huwa angin huwa Allah munazzahun iku dibersihake an simatin nokson saking pira-pira tetengere kekurangan wajawal lan ilang ora bisa dijangkau artinya kesempurnaannya Allah ta'ala itu sampai berapa nggak bisa hanya saja Allah ta'ala itu bersih suci jauh dari sifat tanda-tanda kekurangan dan kehilangan tidak akan geser tidak akan hilang Allah ta'ala mengkota ya Allah ta'ala mukhalifun iku nulayani lil hawadis maring pira-pira perkara kang anyar ail makhluqat Fama khotoro maka mengkotai perkara khotoro kang gumrenjet apa ma dibalik insan lawan atini manungsa bang ta'ala mengkotai Allah ta'ala mukhalifuhu ikut dan kang nulayani ma khotoro apa yang sampean pikirkan koyo budi langit itu semino budi ini langit itu budi berapa ta'ala luwih gedenya orang niku pokoke apa yang ada dalam hati sampean itu Allah Ta'ala tidak seperti kok indah huwal hayyul mudabbiru kulla amri huwal haqqul muqaddiru dzul jalali muridul khairi wasyarril qabihi walakin laisa yarda bil muhali wa Allah al-hayyu iku dat kang gesang hidup al-mudabbiru tur dat kang ngatur kula amrin ing sekabehane perkara Allah sing ngatur wa Allah al-haqqu iku dat kang hak nyuto mau ketok mau terang benderang mau bener anane hati wae al-muqaddiru tur dat kang nguasa Dul jalali tur iku dat kang duweni muridul khairi tur iku dat kang ngersakake perkara kang bagus wasyarri lan ngersakake perkara kang ala al-qabihi tegese perkara kang hakikate ngono tapi nek elek ojo dianggapno dhateng Allah Subhanahu wa taala asroda kami hasanatin min Allahi wa ma asroda kami sayyi'atin min nafsi kan diwarai itu ayat totok romo jenenge ayat-ayat Al-Qur'an iku ono ayat totok romo ono ayat nopo ketuhanan ono ayat sing berbahasa kemanusiaan dalam Al-Qur'an ini yang koyo bahasa-bahasa itu apa yang datang dari dirimu apa yang baik yang datang yang mengenal dirimu yang baik itu dari Allah dan yang buruk dari dirinya sendiri itu diwarai coro gambaran manusia itu mau sampean mau jenenge ono wong sing takon surat Fatihah itu kan ditiru tulis. Tapi ini dulu nih kok iya anak itu iya anak sakit. Kalau sebetulnya surat itu sampai itu diwarai harus pengiran. Ini jalur itu jalur iya anak itu iya anak sakit. Itu hampir anak gua dan hakikatnya Allah yang menghendaki baik, Allah yang menghendaki buruk. Walakin lan tabini laisa ora ono sapa Allah. Yarda iku ridho sapa Allah bil muhadi lawan perkara maksiat. Perkara Allah Allah Ta'ala gak iku ora ridho itu maksiat.
Ini nanti ada perbedaan antara kehendak dan ridho. Qalu wal hayyu utawi dawuh nanti wal hayyu man tegese wong sabat kang tetep iklahu katiman opal hayat sifat gesang sifat hidup. Qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala wal hayyu la ilaha illahu wa ta'ala Allah al hayyu itu kang gesang la ilaha ora ono perkara kang disembah lawan hati la ilaha ora ono pengiran kang kena disembah lawan hati la wa kajaba al hayyu wa huwa utawi lafaz al hayyu sifatun azaliyatun itu sifat azaliyatun kang bangsa azali ya ada awalnya qadimatun kang dini min sifatid dan kang tetep saking pira-pira sifatid dari Allah itu sifat dan lafaz al hayyu itu sifat dan itu ma'ani wala ta'alluq laha lan ora ono ta'alluq itu mawjud laha kadue sifat al-hayyu bahaya moko tawe sifat al-hayyu sifatun iku sifat hakikiyatun kang bangsa hakiki qaimatun kang dimenang bisa dilawan dat tadi kang netrapi apa sifat sihata wujud sifat saya wujud pira-pira sifat nyatane pinate bagian sifat ngawur wal kudrati lan sifat kuwasa wal iradati lan sifat kersane wa nahwiha lan sebagainya al ilmi wal qudra wal iradah dengan adanya hidup Allah Ta'ala itu maha hidup berarti punya pengetahuan berarti punya kehendak berarti punya kekuasaan ya. Wa nahwiha liman katu wong komat kang jumeneng opal hayat liman katu dan komat kang jumeneng opal hayat sifat urip sifat gesang di kelawan tak tadi memastikan sahnya wujudnya sifat-sifat yang lain yaitu sifat ilmu mengetahui yaitu sifat kuasa gitu yaitu sifat irodah dengan kehendak dan lain sama seorang kamu boleh bagi orang yang bagi orang yang yang hidup itu mesti punya pengetahuan yang namanya hidup mesti punya pengetahuan mesti punya kekuasaan mesti punya kehendak mesti punya pendengaran mesti punya penglihatan di sana mesti bisa beda. Qaulu al-mudabbir kulla amri al-mudabbiru tat kang ngatur kula amrin ing sekabehane perkara qala Allah taala Allah taala yudabbirul amra minas samai ilal ardh yudabbiru ngatur sapa Allah al amra ing sekabehane perkara minas sama ila awit saking langit ilal ardh dumuga maring bumi kabeh sing ngatur Allah Allah Ta'ala maqata ya Allah Ta'ala wa ya Allah al-muqi dikudat kang mbibake di kulli syai'in marek saben-saben suwiji ala qadarin ing atase kadar maksusin kang ditetokake bi wektin ing dalem wektu maksusin kang ditetokake bi qada'ihi kelawan keputusane Allah wa qadarihi lan kumasdani Allah ala hasabi ma alaihi ta'ala atase milang-milang keputusan sabab kang wis disapa mafi ilmihi ta'ala ing dalam sifat ilmu Allah Ta'ala ing dalam oleh ngawula ini Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud mudabbir yang mengatur itu Allah yang menjatuhkan segala sesuatu atas kadar-kadar tertentu. Pamane kula api dibentuk ini ya Allah al-muqi ini kula sing model kaya ala qadarin maksusin fi waktu maksusin dalam waktu tertentu dilahirkannya waktu ini sampai sekarang umur sekarang itu jenis di waktu maksusin. Bahkan kalau dalam kitab yang boten takriran dalam
di tempat yang ditentukan. Ya sama Allah. Wa ya'lamu mustaqarrah wa mustaqarrnya di mana? Ya di sini karena bukan di Makkah. Ditentukan dengan keputusan Allah dan qadarnya Allah, kepastian Allah sesuai dengan keputusan yang telah ada dalam sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu kala, sejak kapan ora usah takut. Qalu wal haqqu utawi dawe nabi wal haqqu aisa bitu tekesidat kang tetep aisa bitul wujudi tekesidat kang tetep wujude asabitu ini mudhof ya tapi alnya tetap al wujudi mudhof ya. Wa wastu al bidil mudhof bidal mudhof mu'tabar in usilat bisanikal jadisar ai as-sabitu tegesidat as-sabitul wujudi tegesidat kang tetep wujud tetep wujud di ala wajihil wujud ing atase dalan wa tetep wujud itu wajib itu artinya wajib akal tidak menerima ketidakwujudannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata melihat, hati berpikir, telinga mendengar, melihat di sekitarnya kaiso nempo akal nek Allah taala niku boten wujud ala wajhihi bahwa mengkotai al-haqqu iku min asma'i ta'ala itu saking pira-pira asmane Allah taala walahu lan iku kadhe al-haqqu itlaqatun utawi pira-pira mutlak artinya bisa diucapkan kepada apa saja maknanya apa yutlaku bisa diucapake apa lapan al-haqqu ala dinis sabit ing atase agama as-sabit ala daini boten adini alat daini ing atase utang as-sabiti kang tetep dimati dalam tanggungan. Bisa kalau dalam poke-poke kadang al-haq itu merupakan utang yang sudah tetap dalam tanggungannya mana? La ulzimannaka au taqdiyani haqqi au bi ma'nahil tak boleh terus, pokoknya tak tutup terus sampai kembali. Ulzimannaka au taqdiyani haqqi dari hilang kan au ai ila antar dia nih haqqi niku maknane hutang ad-dainus sabit fit din wal hukmul mutafiq ai wal hukm niki wa yutlaku alat dainus sabit wal hukmi lan diucapake ing atase hukum al mutafiq kang mutafiq lil waqti maring kenyataan. Yang kedua lafaz al-haqqu diucapkan kepada hukum yang sesuai dengan kenyataan, hukum benar, hukum salah ya. Qulja al-haqqu wa ja'al innal batila kana zahuqa wa qulja al-haqqu al-hukmul mutabiq lil wa qulja al-haqqu wa ja'al batila maknanya al-hukmul mutabiq lil datang katakanlah datang perkara yang benar hukum yang benar dan sirna apa yang baik korban innallaha dilakana di al-haqqu dalam ayat tadi maknanya al-hukmul mutabiq lil wa wairi dalika lan diucapake bareng dia membunuh ada sabit kalau al-hukmul mutabiq masih banyak lagi maknanya nyata maknanya terang-terang wakil ayat-ayat wa yuqabiluhu lan bandingi hu ing al-haq ing makna al-hukmil mutabiq opo yang berdiri al-batil opo lawan al-batil ya. Jadi lawan katanya dari al-haqqu yang mengandung arti al-hukmul mutabiqil waqi lawan katanya adalah al-batil kurja al-haqqu wa jaqal qalu al-muqaddir utawi dari nanti al-muqaddir ismu fa'ilin iku isim fa'il muqaddar yuqaddiru
saking lafaz qaddara yuqaddiru ai mujidul asya ai mujidul asya tegese kang mujudake pira-pira perkara oleh mujudno ala qadarin ing atase kadar niku ukuran maksudin kang ditentokake wa takdirin lan takdir pemesten muayyanin kang ditentokno fi dawatiha ing dalem pira-pira dadi asya wa ahwaliha lan pira-pira tingkai asya. Al muqaddir niku adat yang mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan kadar-kadar tertentu tingginya umpamanya sampai tingginya 1 meter 90 umpamanya itu jenenge ala qadarin mahdusin wa takdirin muayyanin dan takdir yang sudah ditentukan pada datnya dat niki awal ireng umpamanya itu hal ahwalnya juga hal ahwalnya pikiran ini ini begini hal ahwal. Kalau Allah Ta'ala jawab Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar inna satun insun Allah kulla syai'in ing saban-saban suwiji-wiji khalaqna ibun dadi'ake satun insun Allah ing kulla syai'in biqadarin kelawan pemesten qadarin itu ya ala qadarin mahsusun wa takdirin muayyanin mau ya. Wahada utawi iki al mujidul asya ala qadarin mahsusinno raddun iku nolak radda iku nolak apa hada alal mu'tazilati ing atase mu'tazilah al qailina kang padha ngucap sapa mu'tazilah inna af'alal ibad makhluqatun lahu inna af'alal ibad sedune pira-pira penggawean kaula iku makhlukatun iku diberiake lahum kadue. Padahal tadi yang namanya muqaddir niki kan wa takdirin muayyanin fi dawatiha wa ahwaliha kan kalau kata-kata wa ahwaliha. Nah, inilah titik yang menolak kepada Mu'tazilah yang mengatakan perbuatan seorang hamba itu diciptakan kepada hamba itu sendiri, artinya gerak-geriknya itu kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada hamba itu menurut Mu'tazilah. Nah, ditolak dengan ayat ini inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Kita mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gerak saya ini Allah yang membuat. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Mu'tazilah bahwa kekuatan kita ini kekuatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi kekuatan saya sendiri. Wa mayyakur bi quwwatin muda'ati pada kabit atun bala talati. Ini Mu'tazilah. Tapi bukan sampai. Mu'tazilah kelompok-kelompok orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahli ilmu kalam yang tidak dikafirkan oleh ahli sunnah wal jamaah hanya Mu'tazilah. Qalu dzul jalali ay sahibul azamati tegesidat kang ndune kagungan wal istirna il mutlaq lan dat kang duweni sumuki al mutlaq. Dzul Jalal itu zat yang mempunyai kebesaran, zat yang tidak butuh secara mutlak. Makanya nopo jenenge ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lamnya itu bukan lam taklil, lamnya namanya lil akibah. Kalau dikatakan lam taklil, alasannya akhirnya kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali alasannya untuk seakan-akan menjadi penyebab menguntungkan kepada Allah pada Allah. Tapi ini lamnya lil akibat, akibatnya setelah diciptakan maka harus nyembah kepada Allah. Niku bedane lam taklil dan lam lil akibat. Hati-hati. Sampeyan jejer nek sampeyan ngrungokno ustaz-ustaz ning TV. Kabeh di mana nih taklil? Kabeh, aku orang jarang sing makna lil akibah. Ustaz-ustaz ning TV sing pinter-pinter yang terpinter.
Tapi hati-hati, nek dimaknani lam taklil seakan-akan Allah Ta'ala itu mengambil keuntungan dari ibadah kita. Padahal istighna'ul mutlak, nggak butuh Allah Ta'ala mutlak. Allah Ta'ala nggak butuh. Istighna'nya mutlak dzul jalal, punya keagungan dan tidak butuh secara mutlak. Tidak mungkin. Ora disembah wong sak donya Allah Ta'ala, tetap dzul jalal. Kabeh wong sak donya nyembah Allah, ya tetap dzul jalal. Gak bisa mulai. Kalau untung rugi bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, ada sapa Allah Ta'ala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka mahaluhu. Sapa ismu rabbika, sapa asmu pengiran sira. Dzil jalali kang duwe keagungan wal ikram kang duwe pengiran. Qalu muridul khairi wasaril qabil. Qalu muridul khairi wasaril qabil.